نم دوس سیکھ کھالان یہ للہارا اپار کرنبل بت تھی وچان زومس مز اتن گئی اخ ناو دریابس سہ ڈبے یت مز زائے بچاو تو اخ لاپتہ یمس ناو منظور احمد حیات پورہ اتن کافی مطلب ونکن تلاش کران ژھانڈان دریابس مز مگر آب کافی یا دریابس سنت اللہ تعالیٰ بوزن جلد جلد امس لبان دریابس مز تو یہ ژلے ہے پریشانی ونکن منظور احمد حیات پورہ امس 15 ؤری گمت للہارس مز کام کران یہ سیکھ کھالان پتمہ لٹہ تہ گو اخ نفر دریابس لرو اس روزان یم کدلہ اپارِ تو سہ تہ کوڑک پتہ ڈیڈ باڈی یم بت مطلب تھی وچان زومس مز تھوڑا نصف تہ ژھانڈان امس اس حیات پورک منظور احمد یم دریابن یا دریابس مز گئی کافی ایکسیڈنٹ آز تان ناو لرِ گژھان تو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ دریابس پھٹان پتہٕ نہٕ یِوان کِہیٖنۍ نم لوکل یمن تھوڑا ہیٚکان اورٕ یورٕ ژانٛٹھ وانٛٹھ تُلِتھ ہیٚکان یم دریاب مز کھٔسِتھ خدا حافظ یہ ونکن بڑٕ اکھ صدمہ اکھ یمن گھر والٮ۪ن یُس ونکن دریاب جہلم للہارس مز گوٚو سیکھ کھالان